Ovdje imam 2 kg paprike koju sam prethodno potopila u vodu sa sodom bikarbonom, isprala, a sada ću ih očistiti od semenki i peteljki. Također odstranit ću sve oštećene delove. Ovdje sam pripremila malo morske soli i u svaku papriku ću dodati pola kašičice soli. Dodajem u unutrašnjost paprike, a zatim ću svaku ovako da protresem i ređem na pleh koji sam obložila papirom za pečenje. Sada ih ubacujem u rernu koju sam zagrejala na 200 stepeni. Znači ubacujem ih u vruću rernu i ostavljam da malo mekšaju, eto možda nekih 7-8 minuta. U međuvremenu ću nasackati jednu vezicu peršuna. Također ću pripremiti i beli luk, a treba će mi 1 glavica belog luka koju ću uljuštiti, a zatim i isackati. Preko vangle ću staviti cediljku, a zatim izvaditi papriku koja je malo omekšala i staviti da se malčice ovako procedi. Kada se paprika procedila, iskoristit ću i ovu tečnost koju je ona pustila i dodati i nju u vanglicu. Dodajem 60 ml ulja, 60 ml vinskog sirćeta od 4% kao i 40 g morske soli. Dodajem naseckan peršun i beli luk. Peršun sam naravno oprala pre toga. Sada je potrebno sve da se dobro promeša. Iz rerne ću izvaditi teglu koju sam sterilisala na 100 stepeni nekih 10 minuta i ređati papriku ovako. Ređam u teglu. Tegla je inače topla, paprika također. I nakon prvog reda, otprilike nekih 3-4 paprike može da stane, ću dodati i malo ove tečnosti, odnosno ovog rasola koji sam napravila. Ponavljam postupak dokle god ne potrošim svu papriku. Potrebno je samo dobro pritiskati. Kada ste tegle napunili do kraja, prelijte ih ostatkom smese. Zatim će vam biti potreban ovako ovaj plastični pretiskač kojim ćemo pritisnuti papriku. Sada ću sipati malo prokuvane vode, dodajem ovako postepeno i sipam je do vrha tegle. Poklopit ću zatim ovim čistim, također sterilisanim poklopcem, pa odneti i staviti u rernu koja je uključena na 100 stepeni. Ostavit ću na toj temperaturi još nekih 20 minuta kako bi pasterizovala, zatim ugasiti i ostaviti tako da se ohladi.